Salut tout le monde, ravi de me rejoindre pour la deuxième fois et la deuxième vidéo. Inch'Allah تكونوا بخير وعلى خير. Alors la vidéo d'aujourd'hui, c'est la suite de la série qu'on a déjà commencé la dernière fois. إلا عقلتوا بأن la dernière fois قدمنا deux expressions اللي vraiment كانت البداية ديال comment parler bien en français. J'ai présenté 13 phrases comme une première série. يعني الحلقات الأولى من السلسلة اللي غادي نخدمو. عطينا السيمانة الفايتة deux expressions. نعاودو نذكرو بهم. J'ai déjà parlé de tu plaisantes et c'est fou. Bien. Alors la séance d'aujourd'hui, c'est la deuxième épisode et c'est la suite des 13 expressions. Alors je vous propose aujourd'hui de parler de 3 autres expressions. Inch'Allah, c'est la suite des mots qu'on a déjà employés. Inch'Allah, il faut faire la même chose. Prenez un cahier, prenez un carnet pour commencer à écrire tout ce qui est important avec ces 3 expressions. Alors donc la troisième phrase ou bien la troisième expression c'est tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Alors إلا جينا نشوفو مزيان هذا لو مو نقدروا نقولوا بأنها كتشبه شوية le mot étonné ou bien le verbe étonner qu'on a déjà vu la dernière séance. إلا عقلتوا الآخر مرة شفنا le verbe étonner يعني كمعنى c'est-à-dire surprendre. Surprendre يعني l'expression اللي قلنا tu plaisantes يعني ليش كنقولها مني كنكون انا متفاجئ من شي حاجه. alors étonner c'est-à-dire surprendre يعني متفاجئ j'étais surpris. bien mais si j'emploie l'expression tu m'étonnes ما خاصناش نطيحو في هاد البيège. il ne faut pas être trompé parce que l'expression tu m'étonnes c'est le contraire de verbe étonner. يعني العكس تماما على العبارة ديال étonné. d'accord. pourquoi étonné كتبين بأنني متفاجئ من شي حاجة mais tu m'étonnes c'est pour dire que je ne suis pas surpris. العكس تماما يعني tu m'étonnes كتعني بأنني أنا ما متفاجئش وأنا je suis complètement d'accord avec toi. d'accord. ça إمتى كنستعمل هاد l'expression tu m'étonnes c'est quand je peux donner une explication à une situation donnée. مثلا فاش كنبغي نشرح واحد لا سيتوياسيون واحد الوضعيه كنتحط في واحد الوضعيه je vous donne un simple exemple. c'est quelqu'un مثلا m'a dit que il va faire quelques aventures demain. مثلا واحد في لي زامي نتاعي قال لي انا غادي ندير غدا مغامرات des aventures مثلا dans les montagnes. نقدر نقولوا انا tu m'étonnes. شنو عنيت بها tu m'étonnes c'est-à-dire que je ne suis pas surpris يعني بأن ما تفاجأتش بهاد الانفورماسيون اللي عطيتيني باسكو حسيت بك غديرها et je suis complètement d'accord avec toi. alors maintenant je passe à la phrase numéro 4 ou bien l'expression numéro 4. A plus. A plus. إلا جينا نشوفو مزيان هاد l'expression c'est la contraction de l'expression à plus tard ou bien on se voit plus tard. alors هاد l'expression à plus هي بحال المختصر ولا بحال عوض ما نقولوا a plus tard واحد l'expression اللي كتبان لنا طويله شويه كنقدروا نعوضوها ب a plus. d'accord. ولا في بلاصه on se voit plus tard. on se voit plus tard. alors je peux remplacer l'expression a plus par au revoir ou bien on se verra. alors l'ajout الاضافه اللي غنزيدوا لهاد l'expression اللي عندنا numéro 4 c'est que ما نقدرش نقول a plus n'importe qui mais je peux la dire à quelqu'un que je le connais. يعني هاد l'expression غادي نقولها لشي واحد اللي كنعرفو مزيان وقريب ليا بزاف. d'accord. عوض ما نقول له مثلا on se verra plus tard نقولوا a plus tout simplement يعني باش نعطيه موعد لقاء المره الجايه سواء وهنا ما محدد ليناش بالضبط الوقت سواء مثلا السيمانه الجايه الساعه الجايه من هنا ل 2 jours et ainsi de suite. bien maintenant je passe à la cinquième
et la dernière phrase, c'est j'ai la pêche. J'ai la pêche. Alors cette expression pour dire que je suis en pleine forme ou bien que je suis en plein d'énergie. Alors si par exemple je voudrais exprimer إلا مثلا بغيت نعبر على واحد رد الفعل يعني اللي كيبين الحالة نتاعي أنا سواء الصحية يعني en ce qui concerne le côté sanitaire ou bien le côté psychique نقدر نقول j'ai la pêche. اشنو كنقصد بها؟ كنقصد بها parce que je suis en forme انا راه مرتاح يعني فيزيكمون et moralement. داكوغ نقدر نعطيكم واحد 3 اكسبرسيون اللي ممكن نعوض بها j'ai la pêche. نقدروا نقول مثلا j'ai la patate, j'ai la forme ou bien je pète le feu. Alors ce sont 3 expressions وكيف ما قلت لكم d'avance c'est que les expressions كاملين اللي غادي نعطي دابا les 13 phrases هما des phrases utilisées dans un langage purement familier. يعني ما يمكنش نستعملهم dans un langage écrit. D'accord. نقدر نستعملهم مثلا par exemple dans discussion dans les réseaux sociaux ou bien pour écrire des messages, des textos. D'accord. Bien. L'expression j'ai la pêche, ce sont des moyens pour dire qu'on a beaucoup d'énergie. يعني باش نقول بأن je suis j'ai beaucoup d'énergie physique que de humeur. يعني physique et morale. Et l'expression مثلا إلا كنت مثلا العكس الوضعيه العكس بانني ما مرتاحش لا نفسانيا لا جسمانيا نقدر نزيد غير لا نيغاسيون. وهنا ان شاء الله فيغ لا سويت غنشوفوا دروس كيفاش تنستعمل تنحول اون فراز افيرماتيف لفراز نيجاتيف. هنا مثلا الا كنت ما مرتاحش عوض ما نقول جي لا بيش غنقول جو ني با de pêche ou je n'ai pas la pêche. D'accord. ولا غنقول je n'ai pas la patate, c'est-à-dire pour former une idée sur la situation actuelle. Vous avez compris, c'est que je peux utiliser la forme négative pour avoir le sens contraire. Yani la formule de la phrase كتكون عندي correcte. Bien, alors pour résumer notre vidéo d'aujourd'hui, alors si vous avez remarqué que cette vidéo, on a présenté 3 expressions, d'accord, 3 phrases qu'on peut l'employer dans notre langage ou bien dans notre parole. La première expression, نعاودو نذكروا بها, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. وقلنا بأن tu m'étonnes ما يمكنش il ne faut pas être trompé, ما يمكنش نوقع في واحد الخطأ وتغلط ليا مع étonné حيتاش الا جينا نشوفوا لو راديكال تقريبا كيتشابهوا في لي لتر ولكن tu m'étonnes راه العكس تماما على لا signification du verbe étonner. alors tu m'étonnes شنو قلنا كتذكير بان كتعبر بان je ne suis pas surpris انا ما متفاجئش من هذاك الشيء اللي قلتي لي et je suis d'accord avec vous. D'accord. La deuxième expression c'est A plus. A plus, et j'ai dit que c'est une contraction يعني بحال ادغام ديال واحد ليكسبرسيون طويله شويه وكيف ما قلت لكم في لي بارول صعيب شويه باش نهضر بواحد لو لونغاج شويه طويل. alors à la place de dire à plus tard, d'accord, on se verra plus tard, alors je choisis de dire seulement A plus. A plus, et j'ai déjà dit que cette expression on ne peut pas l'employer ou bien on ne peut pas utiliser avec quelqu'un que je ne connais pas. هاد l'expression كنقولها الانسان اللي كنعرفو ديجا ولا الانسان اللي قريب مني. La dernière phrase, j'ai la pêche. J'ai la pêche. Alors j'ai la pêche, قلت لكم c'est une phrase qui présente la situation de quelqu'un. مثلا إلا جيت أنا قلت لكم j'ai la pêche غادي تفهموا بأنني مرتاحة جسمانيا ونفسيا. D'accord. Et j'ai dit que si vous voulez exprimer le contraire, إلا بغيت تقول le contraire غادي نضيف غير la marque de négation je n'ai pas la pêche. Alors ça suffit pour cette vidéo. J'espère que يكون إن شاء الله في المتناول كالمعتاد وتفهموا المغزى من l'expression les 3 expressions qu'on a déjà présentées واللي نوصيكم عليه comme j'ai déjà dit tout à l'heure ou bien la dernière fois. Il faut écrire l'expression, il faut l'employer dans un contexte. نستعمل هذه l'expression نقول نهضر بها نemployها avec mes amis. نقدر نهضر بها غير مع نفسي اولا باش نعتاد après نولي
نهضر بها مع اقرب الناس ليا، يعني بوغ ايفيتي هذاك لو ستريس. من بعد نولي نوسع الدائره باش نادابتي لا لونغ فرونسيز ونولي نهضر بها بطلاقه. بيان الوغ سيت فيديو ان شاء الله نتمنى ان شاء الله تبارطاجاو تاخد اعلى عدد من لي جيم واللي نوصيكم عليه. الوغ ابوني، بركوا على لا بوتون روج اللي كتبان لكم حمراء، اللي ديده الحمراء، حداها غتلقاو واحد الجرس، نكليكي عليه باش تعطيني توت. جو شوازي توت. علاش؟ باش فين ما لحت اون فيديو يجيكم ديريكتومون، تجيكم لا نوتيفيكاسيون ولا الاشعار باش تعرفوا بان اون نوفيل فيديو راها تلاحت. وان شاء الله في غضون هاد العطله غادي نخدموا تو سكي كونسيرنون لا برودكسيون اورال، اي حاجه تتعتمد على الشفوي غادي نخدموها. وابتداء ان شاء الله من بدايه السنه الدراسيه المقبله غادي تكون دروس موازيه للمتمدرسين، خصوصا التلاميذ اللي كيقراو عندي مثلا لي نيفو ديال البريميير اني بكالوريا اللي غادي يحتاجوا الامتحان الجهوي. ان شاء الله غادي تكون خدمه مكثفه من بدايه السنه. ما ننساش عاوتاني التلاميذ ديال تروازيام اني كوليج حتى هما ان شاء الله غادي نخدم معاهم الدروس من بدايه السنه. نتمنى ان شاء الله تبارطاجاو القناه مع اقربائكم مع احبابكم، سورتو المتمدرسين اللي غادي يحتاجوا ان شاء الله القناه من في بدايه السنه الدراسيه. وكنتمنى لكم ان شاء الله très très bonne santé et au revoir à la vidéo prochaine.